nagpapalipad. Ayun guys, oh, nagpapalipad oh. May tunog to guys, tingnan mo guys. Pag tinutok ko sa ano. Ayun guys oh. Ngayon guys, mapakita ko naman itsura ko. Oh, tingnan mo ang kulit-kulit ni pare kong Gingging oh. Puntayin natin si pare Gingging oh. Si pare Gingging, shoutout kay Joseph am. Shoutout Kuya Joseph. Kuya Joseph. Oh, shoutout kay Gingging. Shoutout si Kuya King. Shoutout kay Yan. Yan. Ayun na guys. Ayun si Pres guys oh. Guys. Mataas na ba guys? I-comment, follow nyo na lang guys. Ayun na guys. Ayun na, bumababa na guys. Hilamin mo friends! Hilahin mo! Ayun na guys, comment po par po.